Sadaka ya misa takatifu ni nguvu ambayo haiwezi kupatikana kwa mwanadamu wa aina yoyote yule. Ni nguvu ambayo haiwezi kupatikana kwenye serikali ya aina yoyote duniani. Ni nguvu ambayo haiwezi kupatikana kwenye pesa ya aina yoyote ile. Sadaka ya misa takatifu, ndani yake kuna nguvu ambazo ulimwengu hauwezi ukazitoa. Kuna nguvu ambazo watawala wa ulimwengu hawawezi wakazitoa. Kuna nguvu ambazo wasomi wa kidunia hawawezi wakazitoa, isipokuwa hizo nguvu zinatoka kwa yule anayemwaga damu yake mwenyewe kwenye altari. Kristo anapokubali kuambwa altareni kama sadaka, maana yake ni kwamba anakubali kupokea kila mapungufu, kila changamoto, kila maombi na kila shukrani za anayemwendea kwa ukamilifu na uelekevu. Mwambie Yesu Ekaristi kwamba kupitia adhimisho hili la ibada ya misa takatifu, ninaomba ubadilishe kile ambacho ulimwengu umeshindwa kubadilisha. Ubadilishe kile ambacho pesa imeshindwa kubadilisha. Ubadilishe kile ambacho marafiki wameshindwa kubadilisha. Ubadilishe kile ambacho marafiki, majirani, wazazi walishindwa kubadilisha. Wewe una uhakika kwamba chochote ambacho ulimwengu umeshindwa kukibadilisha kwenye adhimisho la ibada ya misa takatifu kinabadilishwa. Wakatoliki tungelitumia hili adhimisho la ibada ya misa takatifu kwa ukamilifu, kwa imani, kwa matumaini, tungebadilisha taarifa zote mbaya ambazo shetani amezipanga kwenye maisha yetu zisingeweza kutokea. Kumbe kila unaposhiriki adhimisho la ibada ya misa takatifu, unashiriki kupokea taarifa nzuri kutoka mbinguni, taarifa nzuri kutoka kwa Kristo mwenyewe. Kumbe ni kupitia kwenye hilo adhimisho la ibada ya misa takatifu unaweza ukamwambia Yesu kwamba Baba, ninaishi kwenye ulimwengu ambao una mateso, ninaishi kwenye ulimwengu ambao kuna watu wanaonionea wivu, ninaishi kwenye ulimwengu ambao kuna watu wasiotamani nifanikiwe, ninaishi kwenye ulimwengu ambao kuna watu ambao hawatamani nipige hatua. Ninaomba kupitia adhimisho hili la ibada ya misa takatifu utoe tangazo la kwamba mimi mtoto wako, pamoja na yote nitakayoyapitia magumu, yenye aibu, yenye kusikitisha, ninaomba utoe tangazo kwamba nitashinda. Na jioni ya leo tunaenda kutangaza kupitia adhimisho la ibada ya misa takatifu tunaloshiriki sasa kwamba sisi ni washindi wala sio washindwa.